Reacting to the Zilla Panchayat election result, Congress MP Captain Vidyato Fernandez said the BJP won 29 out of 50 seats but witnessed a significant drop in its vote share, which he claimed declined from 80% to 56%. इलेक्शन जाले ताचे उपरांत आमचे 8 MLA चोरून व्हेले विकते घेतले सो 33 वर्सेस 40 आमी तर एवरेज काडीत आउट ऑफ 40 33 MLA सध्या तांचे कडेन आसा जाल्यार तांचे कडेन 82.5 म्हणजे ऑलमोस्ट 83% आसा 83% MLA तांचे कडेन आसा आनी आतां जिल्ल्यांत तांचे कडेन आसा 29 आउट ऑफ 50 बारीक पळया कॅल्क्युलेट 29 आउट ऑफ 50 विच वर्क्स आउट टू 58% म्हणजे 25% पडले कॅल्क्युलेटर पळय जिल्हा टायमार ग्राउंड लेवलार तर पळय फ्रॉम 83% हॅव फॉलन टू 58% बाय विनिंग 29 आउट ऑफ 50 जिल्हा तांची पर्संटेज कम डाऊन टू 58%. सो द रिझल्ट ऑर दॅट थिंग वॉट आमच्या अध्यक्षान सांगलो ऑलरेडी स्टार्ट जालें. सो इट इज अ बिग म्हणजे डिस्टिंक्शनान सारखे सेकंड क्लासीर आयिल्ले आसा. सो आजच्या आमी टायम घेना आमी हांगच्यान आमी म्हाका दिसता ब्लॉकां बरोबर आमचो जो काँग्रेसाचो जो बेज आसा खंय ना खंय आमी मातशे लास्ट उठ्ठाले ते आतां सद्या इट इज बींग बिल्ट अप हांगच्यान फुडें व्हरतले and we will be there in touch with every block, in touch with every karyakarta at ground level की 2027 27 मे 27 म्हणटा ते आमी पुरे करतले आनी एक फावट सगळ्यांक आमी देव बरें करूं.